عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي السلطان الواضح البرهان المبسوط بالقدر فقره وإحسان تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق نحمه وقضى عليها علمه ووصد له من فائد منة ما جرت به أقدار فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة بعد قدرته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والنور فما دل هذا المنى الذي تقرب به المنى وما أعظم هذا الفضل الذي خرج من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت بهيكل المحمود فتعطرت بوجودها قياض الوجود وترجت رد العوالم بكرام التكليم اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الحق في عالم كرسيه الواسع تجلي القدر في شرفه بالقريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أماده بالتعداد ولا يمل تقربه بكثرة ترداد عصرة من علم كان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود ثقلان وتتسع صاله بالأقوال فما لم يصل اتصل به قلب منيب إلا من سواد فضل الله على هذا الحبيب يا قلب بالسرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ظهر كون بهجة وجمالا قد برق بالحسن على مقام وتنهى بمجده وتعالى لا حضر عيون في من دلته بشرا كاملا يليه الضلال وهو من فوق علم ما قد رعته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويفعل في تعبده ما عليه الجنان انتشره في علم البطون والنور آمل الوجود الخلق يدور
وخلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم ما صلى وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإجعال تثبت بها في سرور من الإيمان كوعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإجعال والتشريك شواهد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا نذيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بعهد العبودية وبرز بها في خلعة الكمال وقام بعهد الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه وينبسط في قلبه نور سسع تلقيه به وعرفه ويفرق بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد في قربه وتبينوا إلى الأشرف الأصل بعلمه وحبه ما أدرك من نشر ذكراه المسير اللهم صل وسلم وبارك
Alhamdulillah
الشمائل وهنا أثنى المسجد ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزل في يديك الأسماء والأبصار وقد بلغنا بالهدي مشهورا أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها هنا حاجة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلا وبطون من شرفه من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى أن خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم أمي الذي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حقها في درة وصولها فحملته برعاية الله كما ورد حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا علا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقبله إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم قيودات فضله وتنتشر فيه آثار مجد السبيل اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن ذلك في هذه الدرة المقنونة والجولة المسونة والقول كله يصلي ويمسي بالسرور والجهاد بقرب جور إسراء هذا السراج والعيون متسوقة إلى بروجه متسوقة إلى التقاط
وبسط في العالم الكبير مائدة التسليم والتعظيم ببروجها البشر الكريم اللهم صل وسلم واشرب الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن جعلك فحين قربا وبهذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيه بالترحيب وأمطار وجود الإله على أهل الوجود تسد والألسنة والملائكة بتبصير العالمين تعز سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحكمة على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهجر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها بهذا السباب المنظور وحجرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف القسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على ظهوره وجود هذا المولود فانفلق الصبح
إلا وهو متلقا عن سيد الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله على في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها وخدت على نجم سواه إعلانه وقد انبسط القلم في تدويره ما فاض العلم من وقائع ما فاض العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله إياه عبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عدة الصلاة في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الخصم كما يحصل التقدير فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أسرع الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نزل بكم من دلائل الأوصاف المحمدية الهدى توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعلني فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويغفر عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب الجنة تحك الرحال فتغشاها من القيودات الغامرة. نتوجه إليك شرف الوسائل يدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وفي سرك وعمل راية دعوتك الشاملة لا بالأكبر المغضوب لك والمخصص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب والمجهر قاسم إمدادك بعبادك وساكي كرسي الشريك لأهل ودادك سيد الكونين وشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه لحضرتك يا ربي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام الأرض أن تلاحقنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تأخذنا بجميع أقوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وأحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب وآية آمالنا وتتقبل منا ما تاركنا في من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بعطاء هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولعفوك وفي من المؤدين والأهلك من الحافظين. اللهم إنا نطمع برحمتك الخاصة فلا تغرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر عز الحبيب وواظره ولولا ظهره وهم ببركاته وشرف وجد أولادنا ووالدنا ولا قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأوطان منشورة ومعالم الإسلام
الإسلام والإيمان بأهل المعمر معنا وسرا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين وابسط الأقدام ولاة الحق في جميع النواهي والأبصار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب قسر عسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب قسر عسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب قسر عسين من جميع البلايا وبالعرز المكين من السنوب والخطايا وادمنا بالعمل بطاعتك وصدقك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم في الدارين آمين. Sembahyang berjamaah. Yalah. Sekarang kita teruskan pelajaran kita pada minggu tadi, yaitu menyambung sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah itu lebih baik dan afdal daripada sembahyang sendirian dengan 27 derajat. Demikianlah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Yalah ya Allah ingatlah. Jadi sembahyang berjamaah ini ujar Rasulullah lebih afdal daripada sembahyang sendirian daripada 27 derajat. Di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati tabdulu ala salatil fardhi bisab'i wa isrina darajatan, muttafaqun alaih. Sembahyang berjamaah itu lebih afdal. Lebih afdal itu apa? Artinya lebih banyak pahalanya daripada sembahyang sendirian. Mencapai bisab'ina wa isrina darajatan, yaitu 27 derajat. Nah, jadi 27 derajat pahalanya sembahyang berjamaah. Muttafaqun alaih. Ittifaq meriwayatkan ini hadis para perawi hadis. Itu artinya itu hadis sahih berarti. Segala syarat mengikut imam yaitu 11 perkara. Nah, ini kita menjadi makmum. Syaratnya 11 perkara. Pertama, tiada mengetahui akan batal sembahyang imamnya dengan hadas atau lainnya. Nah, kita kada mengetahui, kada wajib mengetahui bahwa si imam itu batal hadisnya atau yang lainnya. Itu kada sah kita cari yang itu. Kada wajib mengetahui itu. Yang kedua, tiada mengiktikadkan wajib mengqada atas imamnya. Nah,
Ya kalau sembahyang zuhur bah mengkada ka imam nih. Nah kada lagi itu sudah tahu waktunya zuhur atau asar kita mengikuti. Jadi kada usah kita main tingkatkan mengkada. Oh imamnya mengkada siapa? Nah itu lain. Kada sah itu anunya. Jadi kita tuh tiada mengiktikatkan wajib mengkada atas imam. Nah, kada usah mengetahui itu mengkada imam tuh karena kita sudah maklum sudah tahu sembahyang apa yang kita kerjakan zuhur atau asar atau maghrib. Yang kedua, yang ketiga diikat ya kah? Yang diikat itu bukan makmum. Nah, yang diikut lah. Yang ketiga yang diikut itu bukan makmum. Nah, bukan makmum. Ya bukan makmum itu apa di belakang juga. Nih imam, arti imam itu apa di muka, nang kita ikut. Jadi segera gerak dari beliau kita ikuti rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud nang di muka kita yaitu imam, bukan makmum. Nah, tahu dah kita makmum sama kita sabarisan kita. Jadi kada sah mengikuti makmum. Yang keempat tiada imam itu cedera bacaannya. Tiada imam itu cedera bacaannya. Apa itu cedera yo? Nah, artinya bahasa kampungnya kada fasih lah. Membaca Fatihah kada fasih. Nah, temunnya kada fasih, kada boleh, kada usah jadi imam. Bacaan Fatihah yang penting itu adalah rukun sembahyang. Bacaannya cedera atau kada fasih. Nah, baca nyambat raja kapilat banyak. Ratu pilat. Nah, katu termasuk cedera gitu. Banyak bacaannya tuh lah nang Fatihah sebukuan tuh bang ada nang cedera hurufnya sabuting huruf aja kada pas. Nah itu termasuk cedera. Nah kada usah kita mengikut imam kayak itu. Yang kelima tiada mendahului imamnya pada tempat dan perbuatan. Nah jadi si makmum kada boleh mendahului daripada imam. Ini rambang-rambang hurufnya ada kita bawa kacamata. Nah, ya nampak. Nah, jadi kada boleh mengikuti imam. Nang apa ngani tadi mendahului daripada imamnya pada tempat dan perbuatan. Perbuatan tu apa nang dah boleh mendahului rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Kada boleh si makmum mendahului daripada imam. Bilanya mendahului pada imam sembahyangnya kada sah sampai 2 kali kada sah tu imam. Aja. Jadi bilanya lebih pada 300 hasta, nah itu kada boleh imam kita ikut mengikuti imam itu. Sampai kita banyunya lah, ingin kita nak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-8 berniat mengikut imam.
berniat mengikut imam. Nah, kenapa mengikut imam? Di dalam usalli tadi. Di dalam usalli. Kalau si imam bang, mun si imamnya kayak itu sebenarnya sorangan aja sembahyang datang mengikut imam boleh aja. Kada menjadi berniat mengikut, kada berniat menjadi imam, cuma datang orang mengikutnya boleh. Kalau si makmum berniat mengikut imam pada takbiratul ihram. Shalli fardaz zuhri 4 rakaatin ada makmuman lillahi taala disebut situ. Aku sembayangkan fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam. Nah, itu dibuat situ. Bila kada tak buat situ kada sah mengikut imam. Makmuman lillahi taala mengikut imam karena tunai karena Allah taala. Itu dimulai berniat situ. Yang ke-9 semua mufakat atau sembahyang keduanya. Apa arti mufakat? Imam lawan makmum semua mufakat aturan sembahyang. Artinya mufakat itu sesuai. Cocok aja imam rukuk juga, imam iktidal juga. Nah, sampai habis duduk antara 2 sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian duduk tasawuf akhir, kemudian salam. Nah, itunya semua mufakat sampai selesai. Kada tak antara. Kalau sempat imam itu 2 fi'li, 2 perbuatan tadulu hanya makmum ni mengikuti ka itu. Usalli fardaz zuhri 4 rakaatin makmum melihat aku sembahyangkan fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam. Tunaikan antara Allah baca Fatihah, baca wajah, baca Fatihah. Rukuk imam rupanya masih aja di Fatihah belum talah. Iktidal imam hanya talah Fatihah, hanya rukuk. Nah, itu si makmum tadi sudah tercarai daripada imam sampai 2 fi'il, 2 perbuatan itu. Jadi kada boleh ngitung ikut imam kayak itu. Amun saatnya imam rukuk, kita rukuk juga. Nah, imam iktidal, kita iktidal juga. Nah, itu nang ngarannya mufakat, artinya sesuai aturan sembahyang tuh. Keduanya imam lawan makmum. Nah, kalau sembahyang dalam perang itu sasap menghadap imam, sasap menghadap kiblat, sasap menghadap musuh. Boleh itu paling. Ada sesuai lawan imam. Yang ke-10 tidak menyalahi pada pekerjaan yang sunat yang jahat. Tidak menyalahi pada pekerjaan yang sunat. Nah, kada menyalahi nang sunatnya tuh buat imam sama aja juga. Sunnah. Yang sunat sama aja panggil deh. Tidak menyalahi pekerjaan yang sunat. Sunnah tuh ya sunat ya. Bahasa Arabnya sunnah, bahasa kita sunat. Yang jahat menyalahi seperti imam sujud sahwi, maka wajib si atas makmum mengikutinya. Nah, ini artinya imam ini ragu-ragu di dalam sembahyang, lalu ditegur oleh makmum, subhanallah, nagur. Mengerti imam nih pada aku ni tersalah, oh aku nih tersalah nih. Nah, lalu di situ imam sudah hendak selesai, sebelum salam imam sujud sahwi. Kita wajib juga mengikuti imam, mengikutinya sujud sahwi. Kalau kita kada sujud sahwi, batal sembahyang kita, kecuali kita mumparakah. Arti mumparakah itu apa? Aku kada lagi mengikut imam. Nah, kayak itu. Jadi bila kita kadang mengikuti imam, artinya mumparakah daripada imam. Salah saya kita anak dulu ke salam, anak imam kata salah aja. Nah, itu artinya bila imam tak salah atau ragu-ragu, asa 3, asa 4 sudah. Bilanya imam tu ragu-ragu, asa 3, asa 4, ambil namanya, ambil yang 3, yang yakin akan tu 3, ambil 3. Lalu ditegur, maka tak diri sudah. Nah, sudah tak baca Fatihah, makmum menegur subhanallah, terus akan lagi baca Fatihah, jangan lagi berduduk. Kalau sudah tak perbuat rukun, tahu aku ni aku ni tak salah tadi nah tahu sudah kita. Tapi bila kita sudah sujud
duduk tahiyat terakhir, sudah membaca tahiyat akhir, sebelum salam sujud sahwi. Nah, sebelum salam, nah jangan sudah salam selesai dah sembahyang. Jadi di situ sujud sahwi wajib atas si makmum mengikutinya, mengikuti pekerjaan imamnya. Peringatan, disunatkan atas imam menyaringkan suaranya pada takbir intikal, dan wajib dikasatkan zikir semata-mata atau serta memberitahu kepada makmum. Dan jika dikasatkannya memberitahu semata-mata atau tidak berkasat apa-apa maka batal sembahyangnya. Yang jadi imam jangan pindah nang jadi imam lah. Hati-hati jadi imam kayak ini. Artinya si imam ini menyaringkan suara pada takbir intikal. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Napa nang itu si imam nang kayak itu? Dikasatakannya zikir semata-mata atau serta memberitahu itu. Aku ini memberitahu serta zikir. Napa? Kak benyaring beda aku pada benyaring kita tahu imam pada aku rokok. Nah, bila aku pada benyaring tahu imam pada tahu si makmum daripada aku iktidal, lalu kita benyaring. Nang kita benyaring itu berniat aku ini dikasat zikir atau memberitahu kepada makmum. Jika dikasat dan jika dikasatkannya memberitahu semata-mata atau tidak berkasat apa-apa maka batal sembahyangnya. Kadang mengkasat napa-napa Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Di dalam pekerjaan itu kada berniat nang napa-napa, batal imam tuh. Ini menurut di dalam kitab Midisirka itu bacaannya. Di kitab nang lain, kitab nang gana-gana kita buka sedikit ada di dalam salah sembahyang nang membatalkan sembahyang. Nah, jadi itu jadi imam tuh harus tahu nang itu. Memberi tahu dan mengkasat menjadi imam. Oh aku ini imam, sunat banyaring Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, Allahu Akbar itu bila ia mengucap itu keadaan mengasat napa-napa maka batallah sembahyangnya si imam. Batal sembahyang punya kadang mengasat napa-napa. Jadi imam hati-hati nih pekerjaan kita harus tahu cara jadi imam, harus tahu pulang cara jadi makmum. Segala rupa mengikut imam. Ayakah? Segala rupa mengikut imam, yaitu 9 rupa. Apa arti rupa nih yuk? Arti rupanya apa? Segala rupa mengikut imam, yaitu 9 rupa. Artinya macamnya, rupanya macam jadi kita tuh. Rupanya kayak ini, nah ini macamnya kayak ini. Nah, maka 5 rupa yang sah, 5 rupa yang sah. 1 laki-laki mengikut laki-laki. Nah itu nang sah nih. Yang kedua perempuan mengikut laki-laki. Yang ketiga bencir mengikut laki-laki. Apa arti bencir nih kan? Tahulah di bencir. Bencir ini apa? Alat kelaminnya tuh 2. Jangan bebenciran nang bibine orang anu lalaki suara kayak bibine udah bebenciran padahal alatnya buting aja. Nah itu lain bencir ngarannya. Khunsa bahasa Arabnya khunsa. Jadi pilihnya bencir itu harus tuh alatnya tuh 2. Alat kelamin bibini ada, lalaki ada. Nah itu bencir. Keterangan di KTP itu laki-laki dan perempuan aja kada ada. Jadi bilainya perempuan mengikut laki-laki, banjir mengikut laki-laki, perempuan mengikut banjir. Nah, nang itu nang sah. Amun banjir mengikut perempuan kada sah. Nah, yang kelima perempuan mengikut perempuan dan yang keempat rupa tiada sah mengikutnya 1 laki-laki mengikut perempuan. Nah, itu kada sah. Laki-laki mengikut perempuan. Perempuan ini hafal Quran, alim jahita, hafal Quran baca tak pasih tidak jadi imamnya, ikam jadi imam, ikam tahan baca Quran. Padahal laki-laki makmum di belakang kada sah. Sekalipun ia seorang qari, walaupun ia hafal Quran tetap kada sah. Nah hukum kayak ini.
bah aku nih sakadanuna asa-asaan aja di imam ikam tak kare ikam tak bisa baca Quran tak fasih baca Quran Ini jadi imam. kada sekalipun ia perempuan itu kari atau kariah perempuan boleh. Yang kedua laki-laki mengikut banjir kada sah juga laki-laki mengikut banjir. Nah, yang ketiga banjir mengikut perempuan kada sah juga. Yang keempat banjir mengikut banjir sama pada banjir kada sah juga. Imamnya banjir mengikutnya banjir kada sah. Nah, ada sahnya. Banjir mengikut banjir. Kemudian sembahyang jamak dan kasar. Nah, kira-kira cukup tidur sampai di sini. Kita pelajaran kita pada hari ini. Kebetulan kita malam hari ini adalah malam apa yuk? Awal Rajab. Nah, awal Rajab tahun 1442. Karena di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit kita berikan fadilat pada bulan Rajab. Khamsu layalin la taruddu fihinna ad-da'watu. 5 malam nang tidak ditolak doanya kata Rasulullah. 5 malam. Nang 5 malam ini napa? Awalu lailatin min Rajab. Awal daripada bulan Rajab. Nah, sembahyang, yang tahajud, berdoa, napa kita minta ampun Allah Taala, banyak minta ampun aja sudah. Karena kita ini banyak dosa di mata, dosa di telinga, dosa di tangan, dosa di hidung, dosa di muntung, yang paling banyak. Banyak mengucap istighfar. Nah, itu malam awal malam ini nak kesempatan. Yang kedua kata Rasulullah Lailatul Nisfi Sya'ban. Nah, Lailatul min nisfi Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban itu malam mustajab juga. Yang ketiga Lailatul Jum'ah. Nah, pada malam Jumat termasuk malam istajab juga. Nah, mustajab sekali doa kita. Yang keempat Lailatul Fitri, yaitu pada malam hari raya Fitrah. Dan yang terakhir Lailatul Nahri, pada malam hari raya kurban. Nah, di malam ini doa kita mustajabah, diijabah, diperkenankan oleh Tuhan apa kita berdoa banyak-banyak. Nang penting kita istighfar banyak-banyak. Istighfar ini paling abdah dulu sembahyang tubat. Usalli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunnat tubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, apa ayatnya? Apa ayatnya we? Bapatian apa we? Nah, walladzina idza qalu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Itu ayatnya doa sembahyang sunat tobat. Nah, kemudian yang kedua apa lagi? Embah baca Fatihah. Rakaat yang kedua wa may ya'mal su'an aw yajlim nafsahu summa astaghfirillah hajadillah ghafurur rahim. Ayat aja yang itu. Nah, kemudian doanya apa doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nang itu doanya. Itu ulangi 3 kali, kamu baca 4 kali 5 kali. Itu nang paling kita mustajab membaca doa pada malam Lailatul, pada malam pertama bulan Rajab ini. Kebetulan malam ini bulan Rajab. Dan lagi di aku tadi apa ngarannya waqaratu fi apa di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, katerangannya ini annaman manastaghfara fi Rajab wal ghizai wal asya yarfa yadahi wa yaqul Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya 70 marratan lam tumissin naru lahu jildan. Nah, ujar Nabi kita, barang siapa mengucap pagi dan sore, mengangkat tangannya pagi dan sore ini imbas sembahyang subuh atau imbas sembahyang asar. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Subuh ini sudah mulai kita membaca amalannya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali mengangkat 2 tangan. Lam tumissin naru lahu jildan, tidak disentuh oleh api neraka kulit kita. Nah,
kita asalin bahasa pun baca ulang tuh 70 kali. Nah itu istighfar di dalam bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini bulan pengampunan, bulan istighfar yang kita banyak-banyak mengucap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nang itu napa ngarannya tasbihnya. Tasbih bulan Rajab mulai awal 10 sampai 1 sampai 10 apa bacanya? Nah, subhanallahil hayyil qayyum 100 kali subhanallahil hayyil. Itu kada usah mengangkat tangan. Subhanallahil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum. Hayyil. Subhanallahil hayyil qayyum. Karena subhana itu mudhaf, hayy mudhaf ilaih. Nah, itu subhanallah hayyul qayyum. Ada baca subhanallah hayyul qayyum itu salah baris. Subhanallah aku mensucikan Allah taala al hayyul qayyum yang hidup lagi berdiri sendirinya. Al hayyul qayyum barisnya jangan hayyul. Barangnya pokoknya sehari. Yang paling bagus Mbah Maghrib lah, yang bagus Mbah Maghrib. Yang kedua dari 11 sampai 20 udah bacanya we. Nah, subhanallahil ahadis samad 100 kali juga kita dibaca. Yang ketiga 21 sampai 30 subhanallahir raub, subhanallahir raub, subhanallahir raub. Di dalam kitab itu la yasikul wasifun, tidak dapat mensifatkan pahalanya itu. Kalau nang kaya gunung atau nang kaya apa gananya pahalanya itu kada kawa mensifatakan. Di dalam kitab itu la yasikul wasifun, tidak dapat mensifatkan pahalanya itu oleh para malaikat membandingkan daripada pahala yang kita baca itu. Nah, jadi malam ini subuh ini sudah kita tawa membaca itu di dalam bulan Rajab ini. Nah, sekadar untuk mengambil berkat di dalam bulan Rajab. Sembahyang jamak dan kasar. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian kita sedikit membaca ilmu tasawuf di sini, menyambung daripada malam minggu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fid dharaini amin. Mana dalam baik? Kayak ada cirinya mana nih? 29, 25. Nah, napa? Masalah semalam. Nah, sumbang sampai ilmu pengamalkan ilmu pengetahuan. Nah, masalah kibir, takabur. Jadi sebelum habis malam masalah sebabnya. Kemudian sambungannya nang semalam tu masalah takabur, dan jika dia seorang hartawan, aku ini diberikan. Nah, karena ini dalam keadaan semalam tu takbur lah, merasa sombong, merasa harat, merasa jaya. Jika dia seorang hartawan, aku ini diberikan Tuhan harta yang banyak, yang mana harta ini adalah juga amanah Tuhan kepadaku. Aku akan ditanya nanti pada hari kiamat dari mana harta yang engkau dapat. Adakah dari usaha yang halal atau yang dari yang haram? Dan kemana engkau gunakan harta itu? Adakah kepada yang dari Tuhan atau tidak? Nah, karena mana pada hari kiamat nanti la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah min bainillah azza wa jalla hatta yus'ala an arba'in. Karena nanti kita pada hari kiamat tidak berkisah tapak kaki kita. Pada hari kiamat itu ditanya Tuhan tentang 4 perkara. An arba'ati asya'a, an umrihi bima abnah, daripada tentang umurnya di mana digunakan. Wa an bima apa panggilannya? Arba'atu asya'a an umrihi bima abnah wa an jismihi bima ablah, dan tentang badannya di mana digunakan darilah. Tadi tentang umurnya di mana dihabiskan. Dihabiskan itu untuk ibadatkah, untuk maksiatkah?
dan tentang apa ngarannya badannya di mana digunakan untuk keridhaan Allah Taala kah atau kemurkaan Tuhan kah juga. Wa an ilmihi bima ma amila bidan, tentang ilmunya sudahkah dia amalkan. Ini ditanya Tuhan kena pada hari kiamat. Wa an malihi, dan pada hartanya min aina iktasabah wa bima anfaqah. Kalau harta dua, di mana diperoleh dan ke mana dinapakahkan. Nah, dua. Nah, lainnya sebutin aja. Tentang umur di mana dihabiskan, tentang badan di mana digunakan, tentang ilmu sudahkah diamalkan, tentang harta di mana diperoleh. Inna aina iktasabah wa bima anfaqah, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia napakahkan. Dua tentang harta. Nah, jadi harta ini ada beritanya Tuhan dua perkara. Nang ini nah anak sumbung jangan di dalam kitab di sini mengatakan kada kawa sumbung kita karena kita harta banyak ini. Ditanya akan Tuhan kena pada hari kiamat, di mana diperoleh dan untuk apa dihabiskan. Min aina iktasabah wa bima anfaqah. Sudahkah engkau berikan hak-hak fakir miskin dan hak-hak orang yang bersangkutan? Nah, hak-hak fakir miskin ini nang wajibnya atau zakatnya bisa, atau nang bagian kita sudah dikurangkan zakatnya kita beri nang ampung kita seorang. Kalau zakatnya itu kita bagi itu sudah diterima orang, nang menerima itu nambah wakaf, nang menerima itu aja nang hadiah. Samalah lawan ampun duit juga. Oh, ini sama aja pahalanya ampun duit. Cuma kalau yang diterima itu sudah diberikan no jangan ampun yang jauh nampak bawa zakat ini sudah kami terimakan, kemudian nikah makuna kami wakili untuk membagiakan. Nah, membagiakan aja lagi itu si ampun duit itu. Kalau nah bagusnya kita bersedekah duit kita seorang fakir miskin dan orang-orang yang bersangkutan. Nah, itu nah bagusnya membagiakan aja lagi. Dan engkau orang yang bersangkutan dengan engkau dan orang yang kaya itu lebih berat dan lebih teliti hisapnya daripada orang lain. Nah, jadi orang kaya ini di akhirat lebih sulit lagi urusannya. Karena apa? Karena ditakuni dua perkara, min aina iktasaba wa bima anfaqah. Di mana diperoleh dan untuk apa nyapahkan. Kada berjauh-jauh kita tolak ke Makkah aja lah. Nah, secara kita biasanya tolak ke Makkah, banyak membawa bawaan, banyak membawa jualan dagangan ke Makkah. Orang turis inilah, orang turis. Untuk haji itu ada kawa bayaan, ada kawa banyak membawaan. Di dalam masuk kota Jeddah sudah diperiksa orang. Tadi pada orang yang kada bawaan, ya kalau nang kada bawaan tas setengah, sorbeh dari barang pos anja, tiketnya makanya sudah diperiksa terus. Ini ampun siapa? Puja polisi. Polisi itu bahasa Arabnya apa? Nah, askar tu anu tentara. Nah, apa polisi bahasa Arabnya? Allahumma sholli. Nah, kan ingat guna ingat polisi itu. Tentara itu laskar. Nama jaga itu, nah ikam diperiksanya habis-habis pandudiannya, nambisian bawa banyak pandudiannya. Nah, itu perbandingan kita masuk ke surga nanti di akhirat. Di akhirat bila orang yang ada bawaan langsung masuk ke dalam surga. Men orang yang kaya diperiksa orang dulu apakah dia ini diperoleh daripada yang halal dan kemana-mana pakahkan. Bila ini yang diperoleh yang halal dan dinapakahkannya kepada dari Tuhan, langsung dia masuk surga. Tapi tak lawas tadi di sedikit pada orang yang kada bawaan. Ini iktibar kita di dunia. Maka jika ia menginsafi seperti demikian, tentu segala sifat kesombongan dan perasaan tinggi itu tak ada lagi dalam batinnya. Nah, ini tadi orang nang sugih, orang nang hartawan, barsabu aku yang paling sugih, aku yang paling kaya. Nah, lalu di situ ada hatinya tak sombong. Sombong tadi artinya merasa besar hati kepada orang lain. Maka sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mutakabbiru huwalladzi in wa'idha anifa wa in wa'za anafa.
Orang yang sombong itu jika diberi teguran dia marah, dan jika menegur orang selalu dengan kekerasan. Nah, ini alamat orang sombong, takabur. Bila menegur orang bila ditegur orang marah. Nah, bila ia menegur orang lalu dengan secara keras-kerasan. Nah, ini artinya orang yang sombong ada terbit di dalam hatinya. Jadi bila orang yang ada nangka ini itu termasuk orang yang sombong. Kemudian ujub. Nah, ujub ya lah. Jam 10:30 masuk. Kira-kira cukup sampai di sini dahulu. Insyaallah kita minggu depan atau minggu akan datang kita sambung lagi. Salah dan hilapnya ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita bertahan dapat mengamalkan ilmunya, dan semoga kita nantinya hidup di dalam akhir hayat kita husnul khatimah karena mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Salah dan hilapnya ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah min rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajmain. Subhana rabbiyal a'lal wahhab. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma allimna min ladunka ilman nasiru bi kamilan fil hayat wa indal mamat bi jahi nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aktub bis salamata wal afiyata alaina wa ala man hadarana wa ala man ghabana wa ala man awsana bi du'a wa ala bidikal hujjaj wal zuwar wal musafirin wal muqimin fi barika wa barika min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Taqabbal